Okay, next week. Okay, next week, Pastor Nus will do the workshop, the Gospel Chart 3-1. Jadi minggu depan nanti yang workshop diagram Injil itu Bapak Nus bagian yang ketiga, diagram Injil ketiga bagian yang pertama tentang salib. 누스 목사님 알았죠? Bapak Nus 오케이. mengerti ya? Bapak Ya, Nus, siap Pastor. diagram Terima kasih. 3 bagian pertama salib. 3번에 1번. Ya, salib. 네? 그래서 이 십자가. The cross of Christ. Salib Kristus. Ya, 오케이. Oke, Bapak Nus. ya, 구원의 ya, 길은 우리 메가와티. Jalan keselamatan Ibu Megawati. 오케이. Oke, Ibu Megawati. Oke. Ya, siap. 이주 동안 Ya, 준비해가지고 Dewi. 다음 주 워크숍 하도록 하겠습니다. Jadi mempersiapkan diri untuk workshop minggu depan Ibu Megawati dan Bapak Nus. 일단 여러분들이 이 복음을 이렇게 알아서 몰라서 한다 이게 아니고 우리가 반복하고 지속하면서 계속 좀 이 복음에 집중할 필요가 있습니다. You should do the workshop. It is not because of you do not know this, but we need to focus on the gospel. Jadi saudara melakukan workshop tiap-tiap hari itu bukan karena saudara tidak tahu, tetapi saudara perlu untuk fokus atau konsentrasi kepada Injil ini tiap-tiap hari. 우리 강사님도 그다음에 모든 학생들이 한 3년만 4년만 이렇게 하면 여러분이 어디 가도 복음 가지고 사람 살릴 수 있고 현장 변화시킬 수 있다. All you lecturers and the students should do the workshop for 4 years. Then, even wherever you go, you can save people with this gospel. Jadi para dosen dan juga para mahasiswa yang kuliah selama 4 tahun workshop tiap hari dengan Injil ini, saudara keluar dari STT ini, saudara dapat menyelamatkan orang-orang dengan Injil ini. 복음으로 담난 사람만 결국 남게 돼 있어요. 이러면. And only those who have the answer with this gospel will remain till the end. Dan orang-orang yang memiliki jawaban dengan Injil inilah mereka yang akan tinggal sampai akhir. 복음으로 담났단 말은 복음이 충분하다. Okay, having the answer with this gospel, it means you feel okay, it is enough with this gospel. Memiliki jawaban dengan Injil artinya bahwa saudara menyadari bahwa Injil ini sudah cukup. 복음이 완전하다. Gospel is perfect. Injil ini sempurna. 복음 안에 다 있다. Okay. Everything is in the gospel. Segala sesuatu ada di dalam Injil ini. 이걸 체험하고 이걸 확인하고 그래서 그런 결론을 내린 거예요. 복음이 끝이다. 다른 게 필요 없다. You confirm this and you experience this and you confirm this. Therefore, later you have conclusion. Okay, it is enough with the gospel. There's nothing is needed. Saudara alami Injil ini dan saudara mengkonfirmasi hal ini dan pada akhirnya saudara memiliki konklusi bahwa dan pada akhirnya saudara akan memiliki kesimpulan bahwa tidak ada hal yang saudara perlukan lagi. 그 복음 운동만 지속될 수 있어요. 다른 건 지속이 안 돼요. Therefore, only the gospel movement can be continued. Dan hanya gerakan Injil ini yang akan terjadi. 제가 어제 에디피아 사람도 포럼을 했어요. Yesterday, I had time to have a forum with the Ethiopians. Kemarin saya memiliki waktu untuk memiliki forum dengan orang-orang dari Ethiopia. 모슬렘 선교하는 단체 한 40개 지부를 전국에 가지고 있는 그런 단체의 대표예요. Okay, he was the man who he was the representative of the one organization. That organization has 40 branches to Muslim evangelization. Jadi beliau ini adalah representasi dari satu yayasan dan yayasan ini memiliki 40 cabang. 그 단체가 뭐 메시지가 있고 훈련이 뭐 어떻게 모르겠는데 하여튼 그래 한 400명 넘는 선교사 파송을 했어요. And even over 400 missionaries they commissioned. Dan lebih dari
commissioned, sent out the dari missionaries. ya banyak over misionaris 40 yang countries. lebih dari 400 misionaris sudah diutus. Lebih dari 400 misionaris sudah diutus melalui yayasan ini. 근데 이분이 이제 저를 만나서 복음을 듣고 훈련받은 겁니다. And he had met me, and then he have received the training. Dan beliau menerima pelatihan ini. 그 단체 이 사람들 모아놓고 제가 훈련도 시켰어요. Even, I trained the people who belong to that organization. Bahkan saya juga melatih orang-orang yang ada di dalam yayasan ini, di 근데 bawah 제가 볼 yayasan 때는 ini. 내가 볼 때는 이게 이러면 열매가 별로 없겠다 싶더라고. But in my eyes, Tapi dalam pandangan in this saya, way, there's not much fruit. dalam pandangan saya belum banyak buah. 왜냐면 그 단체는 복음운동하는 단체 아니에요. Why? That organization is not the organization to do the gospel movement. Karena organisasi ini mereka bukan melakukan gerakan Injil. 뭐 도와주고 뭐 봉사하고 이런 단체란 말이에요. That organization is, doing, helping others. Hanya organisasi ini hanya melakukan seperti membantu orang-orang lain. 그래서 내가 그렇게 가지고는 제자가 몇 명 안 하겠다. 제자가 나기 어렵다. Okay. If you do like this kind of way, the disciples will not be remained. Kalau saudara melakukan dengan cara seperti ini, maka tidak ada murid yang tinggal. 이거는 이렇게 양다리 거치면 안 되고 진짜 복음도하는 사람을 골라내 따라와야 돼. 따라. Therefore, I asked him, okay, you should do not do two ways. Discuss movement and your organization way, but we should find out those. We classify the disciples and then choose the disciples, and separately we should train them. Jadi yang perlu dilakukan adalah menemukan murid-murid dari orang-orang yang ada di organisasi itu dan melatih mereka. 그래 이분이 막 itu yang perlu 양쪽 dilakukan. 본인이 양쪽이라 하니까 갇혔잖아. 그러다 막 하여튼 몇 번 고민 넘기다가 그 단체가 딱 끊고 관계 끊고 나왔어요. But he himself was the president of that organization. Therefore, he even goes two ways together. But sometime later, he quit his organization and he came up from that organization. Dan beliau ini adalah ketua dari organisasi misi ini. Dan dengan berjalan dua arah begini, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari organisasi itu. 본인이 이제 뭐 내가 하락하게 되겠습니까? 본인이 이제 볼 때 시간이 지나 보니까 맞다 이게 아니다 이래가지고 안 된다 싶어서 단체가 끊고 자기는 이제 이 복음도 하겠다고 나온 거예요. Okay, time goes by. He himself realizes something. Therefore, he make a decision, and then he came out from that organization and to do the gospel movement. Jadi sebelum beliau keluar, setelah berlalunya waktu, beliau menyadari ada sesuatu hal yang penting sehingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari organisasi itu. 그래 자기가 나오고 나서 이제 뭐 이제 단체 대표 내놓고 이제 나왔는데 이제 그 단체가 막 거의 다 무너져. Jadi beliau memutuskan keluar dari organisasi itu dan melakukan gerakan Injil. After he coming out from that organization, now that organization is really collapsed. Dan setelah beliau keluar dari organisasi misi itu, sekarang organisasi misi itu berada dalam keadaan kolaps. 그래 그분이 내보고 한 말이에요. 내가 제자가 뭔지 알겠다 배웠다. It is his confession. Now I realize what is the disciple. Dan sekarang dia menyadari bahwa ini hal yang saya sadari tentang murid itu. 자기도 결단했으니까 진짜 복음문도 제자만 찾아야 되겠다. I also have make a resolution. I also will find the disciples. Beliau katakan saya memiliki resolusi, saya juga mau untuk menemukan murid. 여러분 제자의 특징은 지속하는 거예요. 지속. The characteristic of the disciple is continuing. Dan continuation. Kualifikasi dari murid itu adalah kontinuasi. Karakteristik dari murid itu adalah kontinuasi, berulang. 여러분 이 복음을 지속할 수 있습니까? Can you continue this gospel? Apakah saudara dapat terus-menerus berulang dengan Injil ini? 언제까지 해야 돼요?
Till when? Sampai kapan saudara berulang? 주님 재림하실 때까지. To the point when Jesus comes again. Sampai kepada poin di mana Yesus datang kembali. 문제는 지금까지 교회사 성경 그렇고 항상 복음운동이 지속가 안 됐다는 겁니다. 그게 문제예요. The problem is, when we see the Bible and also the church history, this gospel shouldn't continue. Tapi kalau saudara melihat di dalam Alkitab dan melihat dalam sejarah gereja, Okay, this gospel didn't continue. Injil ini tidak diteruskan. 그러니까 여러분들이 내가 지속 하락한다고 지속할 수 있는 게 아니고 그랬다는 게 아니에요. Seharus- 그 말은 몰라 지속 뭐 하는 게 아니에요. Okay, if I say please continue, can you continue? Kalau saya bilang continue, apakah saudara berulang-ulang? Even you can say we will continue, but with the words it doesn't take place. Saudara katakan iya, saya akan berulang-ulang, tapi hanya kata-kata saja, tapi tidak terjadi pengulangan itu. 제가 스리랑카 Keberlanjutan 갔어요. itu tidak 스리랑카. terjadi. 여러분 스리랑카 나라 아세요? 스리랑카. You know Sri Lanka? I went to Sri Lanka. Saudara tahu Sri Lanka? Saya pernah ke Sri Lanka. 제가 7년 동안 그 나라 들어가서 계속 사역을. I had been there 7 years. Saya pernah ada di sana 7 tahun yang lalu. 많은 사람들이 복음 받고 좋아했어요. Many people, they after receiving this gospel message, they were happy. Orang-orang pada waktu itu mereka setelah menerima Injil ini mereka begitu bahagia. 그냥 말하면 들어본 적이 없어요. 한 번 처음 들은 거예요. 얼마나 좋겠어요. Why? For them, they never heard this gospel. For them, it is the first time to hear. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengarkan Injil ini dan itu pertama kali bagi mereka mendengarkan Injil. 뭐 생명 그것이 말하고 막 다 이걸 위해서 뭐 다 하겠다 이런 말은 그래 했어요. When they received the message, they confessed, they will stake their lives. Ketika mereka mendengarkan Injil ini mereka katakan kami akan mempertaruhkan hidup kami. 저는 하도 그런 말 들어가죠. 그런 말에 안 속습니다. I already that kind of words so much. Therefore, I do not deceived by just the, saying, just the tongue. Okay. Jadi, with saya those sudah sayings. banyak mendengarkan kata-kata yang seperti begitu, jadi saya tidak akan tertipu dengan kata-kata orang. 시간을 두고 지나봐야 돼요. 뭐 말 가지고 들으면 안 돼. 지나보면 말해. I should take a time and should see continuously. Nah, saya harus ambil waktu dan melihat keberlanjutan itu. 결국은 한 사람 딱 남았어요. At last, the one person remained. Dan pada akhirnya hanya ada satu orang yang tersisa. 이 사람은 내가 전혀 지금 안 가는데도 계속 하고 있어요. Now I didn't go there, but now I do not go there, but he continued this gospel movement. Saat ini saya tidak dapat ke Sri Lanka, tetapi dia melakukan gerakan ini. 이 자녀들이 또 복음 받아가지고 가족이 팀 돼가지고 다른 지역 가서 사역하고 이래. 다른 His 나라 가는데. children also received the gospel message, and their family even they go around the other regions and then deliver these gospel messages. Anaknya juga menerima Injil ini dan keluarga mereka bahkan pergi ke wilayah yang lain untuk memberitakan Injil ini. 이런 뭐 많은 교회에 영향 주고 목사님들이 영향 주고 렘넌트에 영향 주고 있어요. And they are giving the influences to many churches and many remnants and many congregations. Dan mereka in other memberikan churches. pengaruh kepada banyak gereja, kepada banyak remnan. 하나님께는 많은 사람 필요 없어요. Okay. God doesn't need many people. Dan juga kepada banyak orang. Tuhan itu tidak memerlukan banyak orang. 그 예수께서 나를 따라오너라. Therefore, Jesus himself said, "Come, follow me." Yesus katakan, datanglah, ikutlah aku. 나를 따라오거든 자기를 부인하고 날마다 네 십자가를 따라와라. If you come follow me, deny yourself and take up your cross every day and follow me. Ikutlah aku dan kamu harus menyangkal diri dan pikul salibmu tiap-tiap hari. 그러니까 다 버리고 따라갈 수 있나 복음을? Yeah, okay. Can you follow this gospel even throwing away every other thing? Apakah saudara Betul. dapat tetap mengikuti Injil ini dan meninggalkan hal yang lainnya? 지금은 예수소가 그분이 있는 게 아니잖아요. 그분이 복음이 있는 거잖아요. 복음이 있다. Now, Jesus is not on this earth, but this gospel is remained. Sekarang Yesus dia tidak tinggal di bumi ini, tetapi Injil ini ada. 우리가 복음이 올바른 있네. 복음 알았으면 이거 외에는 이걸 변질시키면 안 돼요. 섞어도 안 되고 약화시키도 안 돼요. 진짜 이 복음을 계속
가지고 가고 전달할 수 남길 수 있냐? If we have this gospel, that if we have known this gospel, then we shouldn't change this gospel, and then we should sustain this gospel continuously. Jadi kalau kita punya orang yang memiliki Injil ini, maka harus membuat Injil ini untuk terus ada, terus berlanjut. 여러분이 그런 사람 되면 하나님은 그런 사람을 제자를 붙여주세요. Okay, if you if you can be that kind of person, then God will attach those kind of disciples. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu, maka Tuhan akan menghubungkan saudara dengan murid-murid yang lain. 우리 신학교 학생 많이 안 와도 돼요. 한 명 와도 돼요. 한 명. Okay, in our seminary school, okay, I don't want many students. Okay, it is okay for me. Not many students come to this seminary school. Bagi saya bagus untuk tidak banyak orang yang datang ke STT, tidak banyak murid yang datang, tidak banyak mahasiswanya. 막 억지로 막 끌어말 하지 마세요. 진짜 복음 딱 이 복음만 가르치고 이거 배워가지고 진짜 회동도 한 사람만 오라 그래요. Okay, therefore, please do not gather students, many students. Karena itu jangan kumpulkan banyak mahasiswa. Just even there are a few students, but continuously teach this gospel and let them continue this gospel. Jadi dengan mahasiswa yang ada ini, biarlah terus untuk ajarkan Injil ini dan biarkan mereka untuk terus ada dalam keberlanjutan dengan Injil ini. 인도네시아 섬이 12,000군데니까 12,000군데 섬의 사람이 복음 들어야 되잖아요. 그러니까 한 섬에 한 명만 진짜 복음 전하는 사람 한 명만 우리가 길러내서 보내면 돼요. There are 12,000 islands where the people live. Therefore, we should raise up the disciples and to send one disciples to each island. Then it will be done. Di Indonesia ada 12.000 pulau yang dihuni, maka perlu bagi kita untuk menemukan murid dan membangun murid ini, dan murid-murid ini diutus kepada tiap-tiap pulau yang ada untuk memberitakan Injil ini, dan kalau itu terjadi maka sudah selesai pekerjaan kita. 여러분이 복음을 실제로 하나님의 능력이라면 복음이 하나님의 능력이라면 복음이 증거되면 다 되는 거 아닙니까? 하나님의 If the 능력이 gospel 나타납니다. is the power of God, then when this gospel is preached and revealed, at that time everything will be done. Kalau Injil ini adalah kekuatan Allah, maka Injil ini harus diberitakan. 그래서 복음은 모든 문제 해결이에요. Therefore, gospel is every problem solving. Karena itu Injil adalah solusi untuk semua masalah. 복음 속에는 다 있어요. There are everything in the gospel. Ada segala sesuatu di dalam Injil ini. 이 복음이 모든 문제 증거되기 때문에 그래서 우리가 복음과 전도 선교예요. This gospel should be delivered to all the nations. Therefore, for us, it's only gospel, only evangelism and missions. Injil ini harus diberitakan kepada segala bangsa, karena itu bagi kita hanya Injil, hanya misi, hanya penginjilan. 그래서 이걸 할 수 있는 제자를 길러내는 게 그게 다라고. Therefore, to raise up the disciples who can do this, that is all. Karena itu untuk menemukan murid yang membangun murid yang dapat melakukan hal ini, itu adalah segalanya. 여기 있는 분들이 정말로 이렇게 앞으로 여러분이 인도네시아 살리고 또 인도네시아 무슬림 많으니까 여러분 진짜 무슬림 복음하고요. 그렇게 하면 하나님이 여러분이 그거 해야 될 사람 맞다면 하나님이 그걸 위해서 모든 거 다 여러분 몰아주십니다. I hope those who are joining this class are the people who save Indonesia and to save all the Muslims. If you are that person, then because of this, God will attach you and give you everything. Saya harap saudara yang ada di kelas ini adalah orang-orang yang seperti itu yang mau melakukan. 여기에 다른 동기, 야망, 계산 이런 거 다 버려야 돼요. Yang melakukan penginjilan untuk Indonesia dan untuk wilayah Muslim, dan kalau ada orang yang seperti itu, maka Tuhan akan menghubungkan saudara. Therefore, when you do this, you should throw away all other calculations or motives. Maka ketika saudara mau untuk tetap ada dalam pergerakan ini, saudara harus meninggalkan segala hitung-hitungan saudara. Motivasi yang tidak sesuai harus ditinggalkan. 인도네시아 발을 들어놓을 때 어떤 동기인 게 아니에요. 인도네시아 복음이 없다. 그러니까 이 복음을 전달해야 돼요.
그거 다른 동기 없어요. 그러고 간 거예요. When I went to Indonesia at first, I didn't have any other motives. Only the reason is Indonesia, there's no gospel. Therefore, I should deliver this gospel message to Indonesia. Pertama saya ke Indonesia, saya tidak ada memiliki motivasi yang lain, tapi hanya karena Indonesia tidak ada Injil, maka saya memberitakan Injil ini. 그렇죠. 근데 복음을 이용하거나 복음을 다른 동기로 해서 복음 쓴다면 그건 아주 나쁜 놈이에요. But if someone uses this gospel or utilized with the other motives, then they are very bad persons. Tapi kalau ada orang-orang yang memanfaatkan Injil ini, mereka itu adalah orang-orang yang buruk. 그렇잖아요. 그리고 여러분이 복음을 위해서 이 헌신한 사람, 통역도 하고 여기 헌금도 하고 여기에 사역도 하는 거, 그보다 가치 있는 게 없어요. Therefore, the dedication for this gospel movement, for example, giving the offerings or interpreting or doing some errands, there is nothing valuable than this. Maka untuk mendedikasikan diri saudara, menerjemahkan dan memberitakan Injil ini dan melakukan hal-hal yang lain, tidak ada hal yang lebih bernilai daripada hal-hal yang berkaitan dengan Injil ini. 그래서 우리 그런 사람들 모이면 너무 이렇게 참 하나님 기뻐하실 건데 가끔 보면 복음을 갖다가 말이야 무슨 이용하려고 하고 이런 사람이 그거는 아주 하나님이 싫어하고요. 그것은 사람의 완전히 당합니다. Okay. If this kind of people gather, then God will be very pleased. But in some cases, there is some people who try to utilize this gospel. Then in God's eyes, God will hate that person. Jadi kalau ada orang-orang yang hal-hal untuk mau, orang-orang yang berkumpul tapi mereka itu orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk Injil ini, Tuhan senang dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang berkumpul tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang punya motivasi yang lain, maka Tuhan itu membenci hal-hal yang seperti itu. 우리가 깨끗하게 복음도 하는 이런 신학교가 되고 또 이런 단체가 되고 이런 모임이라면 하나님께서 이걸 기뻐하시고. Okay. If we have this kind of meeting with a pure heart, and if we are this kind of a pure organization, then God will be very pleased. Kalau kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang murni dan organisasi kita adalah organisasi yang murni, maka Tuhan senang akan hal itu. 자, 그럼 오늘까지 하고 우리 7시에 우리 또 한국 시간 7시입니다. 포럼 모임 있을 거 그때 여러분이 포럼을 나누도록 하겠습니다. Okay, we will finish the training here today, and then at 7 o'clock Korean time, we will have a forum. Kita berhenti di sini dan nanti 2 jam lagi kita bertemu. 자, 그러면 우리 여기 우리 빼미 강사님 우리 기도하시고 마치겠습니다. Okay, Ibu Femi, would you pray and we will finish. Ibu Femi berdoa dan kita mengakhiri pertemuan ini. Let's we pray. Lord Jesus, our Savior and our Lord, we thank you for being with us in this training. We acknowledge you in our midst. Without you, we do nothing. So you the one choose us as the sinners. And when we accept you as our Savior, Lord, that you make us a new person and make us as your instrument to share the good news. Jesus Christ, the only Lord who can save mankind from the punishment and to make up the good relationship with the God, the Creator. So we thank you for our dear Sister
Esther and Debbie, also Sister Masha, who share about the salvation and the good news, Jesus Christ. We ask that you will bless each one of us, Lord, as we take a break, and we will continue after 2 hours to share about your loving kindness through the gospel, through Jesus Christ, and the Holy Spirit lead us to live daily life according to your Bible, Lord. We thank you and we ask and pray all these things in the name of Jesus is the Christ, the living God. Hallelujah. Amen. 아멘. 네. 나중에 봅시다. Untuk belum kita untuk pesawat itu.